ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин дороҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. Депорт шудагии одамо документ карда метавонанд ҳамон хел қарор биромадагия ё не амнистия барои кушода кардани одамҳои депортатсиян ё ин ки барои зиндониёл. Дар паспорт печат набоша, аллакай ҳамин ғайриқонунӣ ворид шудани Россия мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷа. Тамошобинони азиз, пеш аз шурӯъ кардани мавзӯи асосӣ ба шумо қурби асъори имрӯзара пешниҳод мекунем. Бо диққат то охири навора тамошо кунед, то аз ҳама хабарҳо ва саволҳо шуморо ҳам огоҳ бошед. Мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз 1000 рубл баробар мебошад ба 155 сомон ва $100 бошад баробар мебошад ба 1134 сомон, 100 евро бошад баробар мебошад ба 1350 сомонӣ. Ва мавзӯи асосии мо оиди тартиби нави вуруди муҳоҷирон ба Федератсияи Россия шурӯъ карда аз 1 сентябр. Тамошобинони азиз, як чиза ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам. Касе ки мехоҳад канали мора ё ки шахсан мара дастгирӣ куна, силкае ки дар комментария закрепид кардагиай, ҳамун силка бидроен регистратсия кунен ва касе ки мехоҳад истифода кунад. Ин тарафи шумо барои мо як дастгирӣ бениҳоят хуб мешавад, бидроен регистратсия кунед. Ҳукумати Федератсияи Россия қарорро ба тасвиб расонд ки вуруди муҳоҷирони меҳнатӣ шурӯъ карда аз 1 сентябр дигар мешавад. Яъне ки вуруди муҳоҷирони меҳнатӣ бидуни ҳуҷҷат дар намуди QR-код ғайриимкон мегардад. Сар аз 1 сентябр вуруди муҳоҷирон ба Федератсияи Россия бидуни ҳуҷҷат дар намуди QR-код ғайриимкон мешавад. Дар робита ба ин тартиби нав Вазорати тандурустӣ аз тамоми шаҳрвандон хоҳишманди сафар ба Русия даъват намудааст ки ин намуд ҳуҷҷатро қабл аз сафар ҳатман дастрас намоянд. Ба хабари манбаъ, шаҳрвандоне ки пас аз насби барномаи саёҳат бидуни беморӣ дар телефони мобилии худ метавонанд рамзи QR-кодро дар шаҳри Душанбе аз озмоишгоҳҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ дастрас намоянд. Яъне бародарони азиз, бо диққат гӯш кунед, хушрӯ бифаҳмонам амиҷаша ки чун бисёре аз нафарот намефаҳмед дар мавриди чӣ сухан мекунем. QR-код гуфта ва ё ки барномаи саёҳат бидуни беморӣ, ира мо дар назар дорем ки Федератсияи Россия гуфта буд шахсиятҳо ва шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд ки бо тариқи телефоншон приложенияи саёҳат бидуни бемориро скачат кунанд ва дар ҳамун приложения метавонанд ки ҳамун даниёи тест споридагишона насб кунанд ва дар ҳолати сафар кардан бо тариқи ҳамун приложения истифода бубаранд. Яъне ки QR-код гуфта чиро дар назар доранд? ҳамин приложение ки мо гуфтем, мисол шумо мерен тест меспорен ва шумо QR-код метан ва ана ҳамун QR-кода мегирен, дар ҳамун барномаи саёҳат бидуни беморӣ насб мекунен ва дар ҳолати сафар кардан ба шумо ёрӣ мерасонад. Вазорат барои хоҳишмандони сафар тарзи дурусти дастрас кардани ҳуҷҷати мазкурро чунин шарҳ доданд. Дар асоси лоиҳаи саёҳат бидуни беморӣ барои истифодабарандагон телефонҳои мобилӣ дар интернет, мағозаҳое ки дар телефон барномагузорӣ шудааст, барномаи наве бо номи саёҳат бе беморӣ кушода шудааст. Шаҳрвандон бояд ин барномаро дар телефони дастии худ насб намуда маълумоти заруриро ворид кунанд, омадааст дар хабар. Яъне ки дар инҷа қайд кардагиянд ки дар телефонҳо Play Market ҳастад ва дар ҳамун Play Market метавонед ки шумо номшоҳози мо дар экран менависем, ина ҳамин нома дар Play Market бинависонем бародаро, дар уҷа меброя ҳамун приложения ва шумо ҳамура скачат мекунен, дар ҳамуҷа ҳама маълумотҳоро метавонед ки ворид кунен. Номаш дар рӯи экран ҳаста як бори дига, ин ҳамин нома тоист, мегирен дар Play Market телефонтон мезанен, приложения меброя, скачат мекунен. Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты.
یعنی شما وقتی که تست سپاری میرین تستونه که سپاریدین بعدا میتونین که در تلفن خودتون همون نمره که ما گفتیم در روی اکران برآمد در پلی مارکت میزنین و پریلاژنیا میبروید اسکچات میکنین همه معلومات هایی که از دیامج ما دسترس میکنین میتونین که در همونجا بنویسونین سخرانیت کنین. اسلام نظیرов نویسه سلام ака گفته بودی که через белоруссия قطعی آمدگی را دکمن نمیکنن همشون پتنت گرفتن. برادر عزیز شخصیت هایی که через белоруссия غیر قانونی مرز عبور کردگیان و مطابق کودکس جنایتی فدراسیای روسیه آمدگی است که شهروند خارجی اگر مرز غیر قانونی عبور کنه و وارد روسیه شود یعنی ما چی را در نظر داریم غیر قانونی گفته به پچات در پاسپورت پچات نباشه الکی همین غیر قانونی وارد شدن روسیه میشود و دلای جنایتی شده میشود. شخصیت هایی که دستگیرشان میکنن تا 500,000 روبل جریمه داره و تا 2 سال از آزادی محروم کردن داره. ولی شخصیت هایی که در دوره کرانتین با بلاروسیا گذشتن قانونی پاسپورتشون پچات دارن با وای یگان مانعگی به سرشان نمیاد یعنی یگان مشکلی نیست برای وای. یک کسی دیگه نویسنده سلام اکای سوربون امنیستیا برای کشاده کردن آدم های دپارتاسیون یا اینکه برای زندانی ها التماس جواب میداده. امنیستیا در جمهوری تاجیکستان بخشیده به 30مین سالگرد جمهوری تاجیکستان استقلالیت امنیستیای محبوسان میشود یعنی مهاجرا را در نظر نداریم. عاید عفو مهاجرا حکومت فدراسیای روسیه تصدیق میکنه ولی عین حال یگان چی تصدیق شدگی نیست قرار برآمدگی نیست درباره عفو مهاجرا. تاجمیکس نویسته دپارتاسیا ها کشاده شدن یا که نه نفهمیدم راستی گپ نه برادر کشاده شدگی نیستن ولی ما گفتیم که هر کسی که دپارت شدگی و نام و فامیلش عوض کرده رفتگی در ریدها اگر که دستگیرشان کنند مشکلی های زیاد دچار میشوند. بختیار سنگلیف نویسه سلام سازی اکا یک سوال همه زندانی ها کی هوی کردنشان سر میکنند کدام چیسلو تا 9 سپتامبر باید که عفو بشود در جمهوری تاجیکستان. یک چیز دیگر را به همه شما گفتنیم ما یک ویدیو کردم و گفتم که هر کسی که به حیث راننده به حیث تاکسیست کار میکنه در فدراسیای روسیه ریدها تشکیل میشوند اگر که پروای روسیسکی نداشته باشند جریمه هاشون میکنن یا که دپارتاسیاشون میکنن پس از ماه سپتامبر. و در کامنتاری ها چند کس نویسنده بود که جای پروا سپاریدن در روسیه کجای و ما گفتم کسی که میدونه در کامنتاری بنویسونه. مبارز یک برادر نویسنده امجده که در لوبای автошколаи فدراسیای روسیه قبول میکنند برای حجت سپاریدن شهروندای خارجی برای دسترس کردن حجت رانندگی یعنی که لوبای اما автошкола شما میتونین برین حجتاتون بسپارین برای پروای روسیسکی گرفتن. شامل تیجای نویسه سلام علیکم برادر راهی آسان به قزاقستان آمدن میگفتیم پیشکی رحمت. راهی آسان با توسط هواپیما عین حال از تاجیکستان به قزاقستان پروازهای منتظم هست و چیپتا خریداری میکنی به یگان مشکلی میره به قزاقستان. یک کسی دیگه نویسه سلام علیکم برادر نمره تلفن شما نوشته مونید پیشکی رحمت. اگر یگان سوالی شخصی داشته باشی میتونی که این اینجا در اینستاگرام هست در اینستاگرام بنویسونی هم صحبت بشیم. قلندرов نویسه سلام علیکم یک معلومات میدادی که دپارت شدگی آدمو دکمنت کردن میتونن همون خیل قرار برآمدگی یا نه پیشکی رحمت. متاسفانه نه برادر شخصیتی که دپارت شدگی تا دپارتش شده نشوه و روسیه رفته نمیتونه اولا و کیها را عفو میکنن شخصیت هایی که طول چندین سالها به دکمنت گشتگی در روسیه یا شخصیت هایی که در دوره کرانتین شرایط نداشتن برای پتنت کردن یا رجیستراسیون کردن انا همون شخصیت ها حاضر میتونن که برون حجت کنن ولی اگر تا قرار بود شدنش حجت نکنن پس دپارتاسیون میشوند. غیرت مرتضاف نویسه گражданствои русиро чӣ гуна гирем осона ё хуба як видео мекарден гап нест бародар алоҳида дар ҳамин мавзӯъ як барнома мекунем ва ҳамаша мефаҳмонем. бародарони азиз видеомона ҷамъбаст мекунем ба ҳамия. агар ягон савол дигар иловагӣ боша дар комментария саволтона бинависонед. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.